वेलकम टू एमएन स्टडी। आज हम पढ़िया सप्तम श्रेणी चतुर्थ अध्याय तंतुर वस्तु। बढ़िया तंतुर वस्तु। प्राणी और उद्भिद तंतु। प्राणी और उद्भिद केउं सब तंतु बाहर पढ़िया। मनुष्य बंची रहा अन्य एक मौलिक आवश्यकता वस्त्र। मनुष्य कौन कौन मुख्य मौलिक आवश्यकता? वस्त्र, खाद्य, बासगृह। तीनोटी मौलिक आवश्यकता से वस्त्र अन्यतम। तंतु जातीय पदार्थ वस्तु प्रस्तुत करा जाए। तंतु जातीय पदार्थ उद्भिदर विभिन्न अंशरू और प्राणी मान उपलब्ध होता है। उद्भिदजात तंतु विषय तुम पूर्व श्रेणी पढ़िज। पशम और रेशम तंतु केतक प्राणी उपलब्ध। मेंढा, चमरी गाई परी केतक प्राणी लोमर उल बा पशम मिले। रेशम कीटर कोषारू सिल्क बा रेशम मिले। तुम्हें जानिछ कि स्वेटर बुणिबा पई आमे बजारु किणुदा उल एही तंतुरू किपरि तैयार हुए। रेशम कीटर कोषारू रेशम बाहर करी एथिरे किपरि सिल्क लुगा बुणा जाए। आस आमे एही अध्याय रे समस्त प्रश्नर उत्तर पाइबाकू चेष्टा करिया। प्रथम पढ़िया कि पशम बा उल। मेंढा, छेली, चमरी गाई अन्य केतक पशु मानक लोमरू पशम मिले। ए सब प्राणी मानकर गहलिया लोम शरीर को नरम रखे। मेंढा शरीर दुई प्रकार लोम थाए, यथा मोटा लोम और नरम लोम। ताले मेंढा शरीर दुई प्रकार लोम थाए, मोटा लोम आउ नरम लोम। नरम और पतला लोमरू पशम तंतु मिले। केते जातिर मेंढा केवल नरम लोम थाए। आजकल विभिन्न प्रकार पद्धति अवलंबन करा जाय केवल उन्नत मानर नरम लोम थिबा मेंढा सृष्टि करा जाय पारुछि। एही प्रक्रिया को मनोनीत प्रजनन कहा जाय। एटा हम देखुचे लोमस मेंढा। देखुचे ना लोमस मेंढा। आम देशर राज्य मानकर भिन्न भिन्न जातिर मेंढा जाती। सारणी 4.1 रे ता दिया जायछि। कौन प्रथम लोही जातिर मेंढा से पशम प्रकार मिलुवा राज्य नाम। लोही जातिर मेंढार उन्नत मानर पशम मिले। से कौड़ी ना राजस्थान ना पंजाब। रामपुर बसरी ये गोटे मेंढा जातिर नाम। ताहेतु मिले कौन माटिया लोम उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट नाली जातिर मेंढार कौन मिले ना गालीचा पशम राजस्थान पंजाब हरियाणा। बाखरवाल साल पशम जम्मू काश्मीर। मारवाड़ी मोटा पशम गुजरात। नेक्स्ट पतनवादी मोजा गेंजी इत्यादि गुजरात। बजार में मिलुवा पशम अधिकांश मेंढा लोमर प्रस्तुत। अन्य केतक पशु लोमर पशम मिले। हिमालय पर्वत अंचल यथा लद्दाख अंचल चमरी गाई लोमर पशम मिले। जम्मू काश्मीर में मिलुवा अंगोरा पशम अंगोरा छेली लोमर तैयारी। अंगोरा पशम अंगोरा छेली तैयारी। काश्मीर छेली लोम बहुत नरम। एथिरु तैयारी साल को पश्मीना साल कहा जाए। लोमरू मध्य पशम प्रस्तुत हुए। दक्षिण आफ्रिका लामा और अल्पाका लोमरू पशम प्रस्तुत हुए। दक्षिण आफ्रिका लामा और अल्पाका लोमरू पशम प्रस्तुत हुए। देखुचे काश्मीर छेली, ये अंगोरा छेली, ये चमरी गाई, ये ओट, ये लामा, ये अल्पाका। तुम 4.1 जो प्राणी मान लोमर पशम प्रस्तुत हुए से छवि संग्रह करी तुम खाता लगाओ। जो छवि संग्रह कर न पाइल बही देखी ता निजे अंकन कर। तुम 4.2 पृथ्वीर विभिन्न मुख्य उत्पादनकारी देश और केउं प्राणी सेठार पशम मिलता है लेख। पशम पाइबा मुख्यतः मेंढा पालन करा जाए। सेमानक लोमरू पशम प्रस्तुत करा जाए। आस मेंढा पालन और पशम प्रस्तुत प्रक्रिया संबंध में जानिबा। मेंढा पालन केमि करा जाए? तुम्हें जदि जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल अरुणाचल प्रदेश सिक्किम पहाड़ी अंचल कि हरियाणा पंजाब राजस्थान गुजरात बुली जीव मेंढा गोठ देखिबो। कोठी कोठी ना जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल अरुणाचल प्रदेश सिक्किम पहाड़ी अंचल कि हरियाणा गुजरात राजस्थान यही जगह को बुली गले तुम मेंढा गोठ देखिबो। मेंढा माने तृणभोजी। मेंढा माने कौन तृणभोजी कहने से गछ लता खाई जाती। से घास पत्र खाइबा भल पाती। या व्यतीत विभिन्न शस्य डाली चोकड़ पिड़िया सह किसी लुण मिसाई खाइबा दि जाए। शीत दिने मेंढा मान घर रखी पत्र शस्य दाना सुखिला नड़ा
ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଲୋମରୁ କିପରି ପଶମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ? ମେଣ୍ଢା ଲୋମ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇ ପଶମ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ସେଥିରୁ ଶୀତ ପୋଷାକ ଓ ଚଦର ବୁଣାଯାଏ। ତାମାନେ ଲୋମରୁ ପଶମ କଣ ସିଧାସଳଖ ହେଇଯିବ କି? ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋପାନ ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କଣ? ପ୍ରଥମେ କି ମେଣ୍ଢାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋମକୁ ମୂଳରୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ଏହି କାମ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କରାଯାଏ। ସେଥିଯୋଗୁ ଦେହରେ ଲୋମ ନଥାଏ, ମେଣ୍ଢାକୁ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ତାମାନେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରାଯାଏ ନା ମେଣ୍ଢାର ଯୋଉ ବଢିଥିବା ଲୋମକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ତାକୁ କୋଉ ମାସରେ କାଟାଯାଏ? ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସରେ କାଟାଯାଏ। କଣ ପାଇଁ? ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସରେ କାଟିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବେଶୀ ଗରମ ହବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ହବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ କଣ? ଏହି ସୋପାନରେ କଟାଯାଇଥିବା ଲୋମକୁ ଏକ ବୃହତ୍ ପାତ୍ରରେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ଏହାର ଲୋମରେ ଲାଗିଥିବା ଧୂଳି, ମଳି, ତେଲିଆ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ବାହାରିଯାଏ। ଏହି ସଫା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ମେସିନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବଡ ପାତ୍ରରେ ଧୁଆ ଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ମେସିନରେ କରାଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ସୋପାନ, ଏହାପରେ ଲୋମକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋମକୁ ଅଲଗା କରି ସଜାଇ ରଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନରେ କଣ ହବ ନା ସମସ୍ତ ଲୋମରୁ ଅତି ଛୋଟ ଲୋମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ତୁମେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ସ୍ୱେଟରରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏହିପରି ଅତି ଛୋଟ ଲୋମ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଛୋଟ ଲୋମ ଗୁଡ଼ିକ ବାଦ ଦେବା ପରେ ତନ୍ତୁକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଜାଇ ଶୁକାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶମ ତନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ପଞ୍ଚମ ସୋପାନ କଣ? ନା ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଲୋମର ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ କଳା, ଧଳା କିମ୍ବା ବାଦାମୀ। ଏହି ଶୁଖିଲା ତନ୍ତୁକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାଯାଏ। ଷଷ୍ଠ ସୋପାନ, ଶେଷ ସୋପାନରେ ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସଳଖ କରି ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ ସୂତା କଟାଯାଏ। ସୂତା କାଟିବା ପରେ ଲମ୍ବା ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱେଟର ବୁଣିବା ପାଇଁ ଓ ଛୋଟ ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲୁଗା ବୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛେ ମେଣ୍ଢା ଲୋମ କଟା ହଉଛି, ବଡ ପାତ୍ରରେ ଲୋମ ପରିଷ୍କାର କରାହଉଛି। ଏବେ ମେସିନ କରାଯାଉଛି, ଆଗେ ଲୋକମାନେ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ଲୋମ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଉଛି ଏବେ। ଆଉ ଏଠି ତାପରେ ସୂତା କଟା ହଉଛି, ଲୋମର ପଶମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି। ବୃତ୍ତିଗତ ସଙ୍କଟ, ପଶମ ଶିଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମ ଦେଶର ବହୁ ଲୋକ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଏହି ତନ୍ତୁରୁ ପଶମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ତନ୍ତୁକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ପୃଥକ କରି ସଜାଇବା ଏବଂ ଅତି ଛୋଟ ଲୋମକୁ ଅଲଗା କରି ଶୁଖାଇବା ସମୟରେ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତାହେଲେ କୋଉ ରୋଗର ହବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ? ମେଣ୍ଢା ଲୋମକୁ ଶୁଖାଇ ସଫା କଲା ବେଳେ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ରୋଗ। କୋଉ ରୋଗ? ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏହା ଏକ ରକ୍ତଜନିତ ରୋଗ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ 4.3। ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପକାରିତା ଓ ଅପକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ତର୍କ ସଭାରେ ଆଲୋଚନା କର। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ପଶମ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ ପ୍ରଥମ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଭାରତର ସ୍ଥାନ ତୃତୀୟ। ହେଲେ ପଶମ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ କିଏ? ଚୀନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ତୃତୀୟ ଭାରତ ପଶମ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ପଶମ ମିଳେ। ତାହେଲେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ପଶମ ମିଳେ। ହେଲା କି? Thanks for watching this video.